Good morning mga idol, kain tayo, almusal o. Ulam ko na naman kamatis yun. Tsaka may itlog. Tsaka piniritong bangus. Binili ko dyan sa may labasan. Tsaka may sabaw o sabaw. Kain tayo mga idol. Mga friend. Shout out Marvin Bauson. Udin Bauson. Janet. Manaya, Janet Bauson. Marvin and Janet Bauson. Shout out. Angel Sweet. Shout out. Kain tayo. Itlog. Kamatis. Almusal tayo. Bangus. Pinitong bangus. Kamatis. Sabaw. Masabaw tayo ngayon. Tingnan nga ito. Kuya James Vlog, shout out. Kuya James Vlog, shout out. Itlog. Sabaw. Sarap ng sabaw. Thank you. Kain tayo lahat. Yung konsilor pala na tumatabon na si Doktora Konsilor, tumatabong konsilor. Tumatabong konsilor. Doktora Madonna Salinas. Kaya yung konsilor din na tumatakbo, Mel Sapira. Shout out konsilor. So yung may kabandami mo dyan si mamata konsilor si GC Munoz. Shout out kagawad kay konsilor. GC Munoz, Mel Sapira, Doktora Madonna Salinas. Shout out po tumatabong konsilor ng Kalasyaw. So, bangus. Pritong bangus. Kain. Sabaw. Carlo Anjo Navarro, tak mo, shout out. Ben Jordan Franco, shout out. See you na. Thank you.